प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रातः ज्योति को आपण को स्वागत करुच्ची एवं यह कार्यक्रम पक्षर आपण को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। यह कार्यक्रम आपण नियमित भाव में देखुंट एवं ईश्वर ठारू आशीर्वाद प्राप्त होती से आम मैंने बहुत आनंदित और आपण सकाशे ईश्वर धन्यवाद करुच्छू। आपण ये पर्यंत जदि आम सांगे जोगाजोग करना ताहले आज स्क्रीन रे जो नंबरटा देखुंट से ही नंबर रे आज ही आम सांगे जोगाजोग करूँ। आपणकर सुचिंतित मतामत आम को साहाय्य करे। किसी प्रार्थनार अनुरोध जदि थाए ताहा जनवाई भूलिबे नाही। कौन सी प्रश्न भी थाए आपण जानिबा को चाहती अधिक शिखिबा को चाहती ताहा पचारि पारती। तेबे प्रिय बंधु आम मैंने यही दिन मानक जो विशेष प्रसंग नहीं कथबार्ता करुचु आलोचना करुचु ताहा होची पारिवारिक विवादर समाधान संपर्क में। आउ आम मैंने गत दिन मानक विभिन्न प्रसंग रे बा विभिन्न परिप्रेक्षी रे आम मैंने आलोचना करिथिलु। आज आउ टिके आगो को बढ़िबा। आज आम मैंने विशेष भाव में चिंता करिबा जे भग्न संपर्क को पुनरुद्धार करिवार निमंते बा भग्न विश्वास को परिवार मध्य थिबा भरोसा जोड़ा भांगी जाइए तार पुनरुद्धार पाए तार पुनर्निर्माण निमंते कौन सबु पदक्षेप नहीं पारिबा। गत थर आम मैंने चिंता करिथिलु जे मिछ एवं मिथ्या आचरण एटा पारिवारिक संपर्क रे विश्वास को भांगी दे। आउ से विषय न करके सत्य कथा कहवा सत्य आचरण करवा परस्पर मध्य आम मैंने स्वच्छ हवा आउ सेटा बड़ आवश्यक। तेबे कौन सबु पदक्षेप आम मैंने नहीं पारिबा भांगी जाइथिबा विश्वास बा भरोसार पुनरुद्धार निमंते। प्रथम विषय होची एई जो भरोसा रे आघात आसीछि पारिवारिक संपर्क रे जो आघात आसीछि से आघात को स्वीकार करने आवश्यक। अनेके कौन करते ताकू सत्य जमती किछि है नाही सेथिपाई से माने छलनार मुखा पिंधिकी बुलते। एपटे भितरे बहुत कोह थिबो भितरे बहुत जंत्रणा होथिबो कांदी उठुथिबे एकाकी थिला बेले किंतु अन्य मानक सामने देखांती जे सत्य जमती किछि ही है नाही। भाई भणी माने गोटे कथा मन रखि थांतु आम मानकर शरीर रे हो आम मानकर मन भितरे हो आम मानकर बाह्य शरीर रे हो किंबा आम मानकर आंतरिक पुरुष रे बा आंतरिक अंतर मध्य रे हो आघात आघात अटे घा घा अटे। आ घार प्रतिकार करा जिबा आवश्यक। जदि घा को सेमती छाड़ी देबे ताहा पछिबा को लागिबो पूज रक्त बाहरिबो जंत्रणा बढ़िब आ घार आकार मध्य बढ़िब कारण ताहा परिव्याप्त हब आ धीरे ताकू आउरी अवहेला करि चलिले ताहा शेष रे कैंसर आड़ को मध्य नहीं जाए कर्कट रोग आड़ को मध्य नहीं जाए। यह शरीर क्षेत्र रे भी जेमती आत्मिक एवं आंतरिक क्षेत्र रे मध्य ठीक सेमती ही अटे। आ विशेष करिकी मनोव्यथा सबुठारु दारुण सबुठारु कष्टदायक मन अंतर जदि भांगी जाइथिबो ओ तार कष्ट ताकू वर्णना करी हब नाही। सेथिपाई एहाकू लुचेबा परिवर्ते किंबा किछि हेई नाही बोली प्रतारणा करिबा परिवर्ते वास्तव हुअन्तु। जोटा वास्तव अनुभूति ताहा वास्तव बोली स्वीकार करंतु। मोर हाथ रे जदि कटिगला घा हैला मते जंत्रणा होची मते किछि हेइनी बोली कि हसीबी लोके कौन कहिबे ए पागलटा बोली कहिबे किंतु कष्ट होची कष्ट हला कि संगे संगे आम पाटिरू आ शब्दटा बाहरी आसे कहीं हुए कष्ट थिबारु। जदि शारीरिक जंत्रणा विषय एक प्रकार मानसिक जंत्रणा मध्य ठीक सही प्रकार आउ सेथिपाई एहाको आम माने अस्वीकार करिबा परिवर्ते स्वीकार करिबा आवश्यक। जहाँ घटी घटीथिबा क्षत को स्वीकार करने आवश्यक। आम डाक्तर पाख को जाऊ जो आम बेमार हो जाए डाक्तर पचारती कौन है आम कौन कहू मोर किसी है डाक्तर बाबू कहीं आस ठीक मोर समय नष्ट करने को आसी कहे कि ना से आम से कहू कौन है कहले अनेक विषय मैंने जानूना कौन है
ପ୍ରକୃତରେ କିନ୍ତୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି କିମ୍ବା ପେଟ ବିନ୍ଧୁଛି କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ସେ ସବୁ କହିଲା ପରେ ସେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ରୋଗକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି ସେ ଚିକିତ୍ସାର ନିମନ୍ତେ ଚିଠା ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତି, ଔଷଧର ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନେ ଔଷଧ ସେବନ କରୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଉ। ଆମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାହା କହିଥାଉ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜି ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟଥିତ ଅଟେ, ମୋର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଆଜି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ପରିବାର ଆଜି କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଉଛି, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ରହିଛି, ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଝଗଡ଼ା କାହିଁକି ହେଉଛି, ସମାଧାନ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଘାତଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସ୍ୱୀକାର କଲା ଉତ୍ତାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଆର ଜଣକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁତାପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କଲି, ଆଉ ଏଇ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମ ମନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚେଇଛି, ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ସେମିତି କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ଅନୁତାପ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତରର ସହିତ କ୍ଷମା ମାଗିବା ତାହା ହେଉଛି ସୁସ୍ଥକାରୀ ମଲମ ସଦୃଶ। ଆମମାନେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ କ୍ଷମା ହେଉଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜେଇ ରଖିବାର ନିମନ୍ତେ। ଆମମାନେ ଅନୁତାପ କରିକି ଫେରି ଆସୁ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଟା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତୁମେ ଫେରି ଆସ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନି ନିଅ, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରି ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମାନିନେଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଘାଟି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର। ପରସ୍ପରର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆଚରଣରେ, ବ୍ୟବହାରରେ, ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। କିଛି ଲୁଚାଛପାର ବିଷୟ କଲେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସନ୍ଦେହ ଆସିଲେ ଭରସା ତୁଟିଯାଏ, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରିକି ପାରିବାରିକ ବିଶ୍ୱାସର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ତାକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବାର ବିଷୟ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହେବ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାପା ମା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁସ୍ଥତା ଆସେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୋମୀ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଏହି କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଭରସାରେ ଆନନ୍ଦ କର, କ୍ଲେଶରେ ସହିଷ୍ଣୁ ହୁଅ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଅ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ବା ଭରସାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।